بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إلها قال سغا كون وتولد منها كوران سدرا بيت እግዚአብሔር لحمد قنيكم امين እግዚአብሔር አምላኽና በባህሪኡ ምስጉን አምላኽ እሞ ናብ ዝዕለት ናብ ሰዓት ብጥዕና በሰላም ሓልዩ بقدس ቃላቱ ክንመሃር ክንመዓድ ዕድል ስለ ዝፈቀደልና እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ስመስገነን ይኹን ነትን ንመሃሮ ነትን ንምህሮ ድማ ምስጢሩን ጥበቡን ምስዋዕሉን ክለኸልና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና كم زفلت أبزي حزنا يزلونا مدب بتدقاقامي ويدما بتخاتاتالي مدباتنا بزعبا أبي صوم بخمي مقدي كنصوم بخمي مقدي هيوتنا خل مرحل لنا زبل مدبنا رأسنا حزنا إنا كنكيد كأنينا نسو دما ويتانان أملاخنا المدحيناني سكرسوس أو قدام قرنطوس سلسة أرسحات أو خمسة عرالنا مو نزوم سلسة نحاتي أثر أسوس غون دما إنه سعر اللهم مساريا أو إنجيل ماتيوس معرف شو دشة تقميتهم زلوا نساتهم دما نس السعتي بتعجسي تعجس زمن دما صوميلنا بزعبات صوم ريناينا نتعبيت تحتنا زمن صلوتي لنا بزعبات صلوت دما ريناينا أتي سالسين يمود أتان كفالنا إنا بس إحنا زلنا نسو دما نفقر جنزب دما بجنزب مثلا ويدما نفقرن ويدما نواي جنزب هبت مثلا كم سعره أبتي زحلف زينا رئينا نيرنا أبز جزيز دما أبز معرف شو ديشون جيل ماتيوس أنك أصوات بمبال نتي أب جنزب زلنا توكلتي نتي أب نبرت زلنا توكلتي نبرت بمسوات نزي كن سعره من الخير أقميت أن لهم بارنا لهم عنتي زعوانا أنك أصوات يخون بخمينا نفقر جنزب كن سعره بخمينا فقر جنزب كوانا خنر حقوز لنا بمبال بزي أرسزي غيرنا كن مهارينا مالتيو نزي مجمريا مبقس خوننا نريو تقسن تداهليو اب غبر حواريات معرف اسراء قطري 35 زلوي مالتيو بصو زيهوب ام زينس يلو قابت زقبلسي اتزهب عزيزو برخت كم زركب عزيزو دسا كم زركب عزيزو دما حغوس كم زركب زنصر قالي مالتيو سلازي مهاب كم مقبال ازيو عسو كم زلو مهاب كم مقبال ازيو برخت كم زلو مهاب كان مقبال أزيو خمس حجوس أزي مسارات غيرنا إنا لومي علات بزعبا أنكس مسوات كن مهار ويد ما متأخذنا حلف إذا أنكس دما أوكو مسواتكم يتجبروا لا أي نسب بمبالي قويتا جمير وزلو مسواتكم أستوعلوا مسواتكم تتنقلوا مخنياتو نعين سب كريلكم يلكم مسواتكم أي تجبروا بمبال ويتانان أملاخنان مدحينان يسكرسوس أغميت أولو سلازي مصوات مالت مس እግዚአብሔር እንራኸበሉ مسبات حدنتنا نتأنخرلو عبي مستير ناي بيت ክርስቲያን ናይ ማለት እዩ ምክንያቱ مصوات ማለት ምልጋስ እዩ ልክስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪኡ ክብሪዩ ስለዚ ምልጋስ ማለት ንእግዚአብሔር ምምሳል ማለት እዩ እግዚአብሔር መቸስ ንወዲ ሰብ ክፈጥሮ እንከሎ ካብ መጀመሪኡ ብዘይ ቁጠባ ብልክሲ ኩሉ ጸጋታት ሂቡ ይፈጢርዎ ወዲ ሰብ ድማ ብልክሲዩ ምስ እግዚአብሔር ሓደ ዝኸውን ብልክሲዩ ንእግዚአብሔር ዝመስሎ ብልክሲዩ ንእግዚአብሔር ኣሰሩ ዝስዕብ ማለት እዩ እቲ ሓጢያ ዝሰርሐ ወዲ ሰብን ድሓር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ዓለም ናብ ዝኽመጽ እንከሎ ብልክሲዩ ኣድሒንዎ ማለት እዩ ከመይ ብልክሲ ድሒንዎ እንተይልና ሰብነቱ ንሕማም ንሞት ሕሊፉ ሂቡ ለሰብነቱ ለጊስልና መለኮታዊ ባህሪኡ ምስጋው ባህሪና ኣዋሂዱ ኣብ ዕፀ መስቀል መከራ ተቀቢሉ ሰብነቱ ለጊሱ ህይወቱ ይሕሊፉ ስለዝሃበና ኢና ንሕና ኣብ ዝሎሚ ናይ ድሕነት ተስፋ ክንረክብ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ተራሒልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ልክስ ማለት ንእግዚአብሔር ምምሳል ልክስ ማለት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሳልን ኣሰሩ ምኽታልን እዩ እዚ ናይ መሃብ ናይ ልክሲ ነገር ድማ ናይ ምጽዋት ነገር ድማ ኩሉ ግዜ በእግዚአብሔር ተቀደሰን ሰባረኸኒ እቲ ጥርዚ ናይ መሃብ ደረጃ ድማ ክሳዕ ህይወትካ نموت من انتسابات حليفكا مهاب زأكل مهاب كم زلو دما زي كنا سوعلون خلينا
ግን ኩሉ ግዜ ብቀደም ተኸተል ካብቲ መጀመርቱ ልክሲ ወይ ድማ ምጽዋት ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ድማ ከመይ እዩ ሓደ ሰብ ህይወቱ ጎደንኡ ብምጽዋት ክመርሕ እንከሎ ብኸመይ እዩ ነቲ ስስዕቲ ወይ ስስዕቲ ዘይኮነ ነቲ ፍቅሪ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ፍቅሪ ገንዘብን ስስዕትን ፍልልይ ኣለዎ ፍቅሪ ገንዘብ ማለት ምንፋግ ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ዘይምውጻእ እዩ ስስዕቲ ግን ነቲ ዘይናትካውን ናትካ ምግባር ማለት እዩ ፍቅሪ ገንዘብ ግን ነቲ ዘለካ ዋላ ሰሪሕካ ኣምጪኻ ዋላ ጽዒርካ ኣምጪኻ ናተይ ክኾነኒ ምሳይ ክኾነኒ ኢልካ ከም ጣዖት ኣምሊኽካ ክትነብር ከለኻ እዚ ፍቅሪ ገንዘብ እዩ ስስዕቲ ድማ ናትካ ጥራይ ዘይኮነ ንዘይናትካውን ከይተረፈ ናትካ ክኸውን ንዘይግባእካ ንዘይምልከተካ ገንዘብካ ክትገብሮ ምሕሳብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዕለት መምህር መዘራረቢ ኣርእስና ብዛዕባ አንቀጸ ምጽዋት እዩ ብሓፈሽኡ ገለ ኣብዚ ምጽዋት ዝብል ሓደ መብርሂ ጌርና ብቀደም ተኸተል ምጽዋትና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ ኢና ክንከይድ ዝብሉ ብቀደም ተኸተል ተራእናዮም ዝበለጸ እዩ ኣብዚ ገለ መብርሂ ክትወስኹልና ጽቡቕ እግዚአብሔር ናቦታትና ከም ዝገለጸሎም ንዓና ድማ ምስጢሩ ምስተዋዕሉ ይግለጸልና አንቀጸ ምጽዋት ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ካብተን ፈውሲ ኢሉ ነተን ናይ ዲያብሎስ ፍላጻታት ናይ ዲያብሎስ ኩናት ናብ ምእመናን ዝውርወራ ዋልታ ኮይነን ዘድሕናና ሰለስተ ዓበይቲ መድኃኒት ነጊሩና እዩ እተን ናይ ዲያብሎስ ትዕቢት ስስዕቲ ፍቅሪ ገንዘብ እተን ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኣጽዋር ድማ ጾም ጸሎት ምጽዋት እየን ስለዚ ኣብታ ሳልሰይቲና በፂሕና ደለና ፍቅሪ ገንዘብ ዋልታ ኮይና ተድሕነና ካብ ናይ ፍቅሪ ገንዘብ ሕማም ናይ ኣጋንንቲ ድማ ተድሕነና ክትከውን ከላ 318 እታና ሃይማኖት ኣብ አንቀጽ 17 አንቀጸ ምጽዋት ናይ ፍትሐ ነገሥት እንታይ ኢሎም ኣስፊሮም ኣለዉ ወውእቱ ተሳሂሎቱ ለሰብ በንዋዩ ላዕለ እለ ይፈቅድዎ ምጽዋት ማለት ሲ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሓደ ሰብ ካብኡ ዝደልዩ ካብኡ ክሕገዙ ዝደልዩ ኣብ ብገንዘቡ ብንብረቱ ብምኽሩ ብሓሳቡ ብፍልጠቱ ክሕግዞም እንከሎ ብፍቃዱ እንደገና ድማ ክምለሰለይ ከይበለ ስለዚ 318 ቅዱሳን አቦታትና እቲ ከም ዘለዎ መግለጽ ክህቡላ እንከሎ ንምጽዋት ሰለስተ ነገር ተዛሪቦም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሓደ ሰብ ተሳሂሎቱ ማለት ንእግዚአብሔር ተምስሎ ኢሎም መምህር ገልጽዋም ጸንሑ ርህራሄ ንእግዚአብሔር እዩ ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ንሰማያዊ አቦኹም ውሉዱ ክትኮኑ ምንታን ርህሩሃት ኩኑ ከም ዝበለና ክርስቶስ ርህሩህ ምዃን ንእግዚአብሔር ወይ ድማ መድኃኔ ዓለም ዘምስል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ርህራሄ ትብላላታ እንደገና በንዋዩ ትብላላ እቲ ንዋይቲ ንደቂ ሰባት ሂቡ ምግላጹ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም 318 ሊቃውንት በንዋይ ኢሎም ምግላጾም እምበኣር ብንብረቱ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ብምኽሩ ብሓሳቡ ብቤቱ ብኩሉ ምጽዋት ድበሃል ብገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ምጽዋት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኦም ኣቐዲሞም እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ዝሃቦም ከም ንብረቶም ከም ገንዘቦም ተቆፂሩ ካብኡ ድማ ክህብዎ ከለዉ እምበር ምጽዋት ሲ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና መሊስና ኢና ንእግዚአብሔር ድማ ንህቦ ማለት እዩ ከመይ እንተዳይልና ምንት ብከ ዘይነሳይከ እምካልእከ ወምንት ብከ ዘይኮነ ውሁበ ለከ ክብል እንከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኣለካ ንስኻ ካብ ገዛ ርስኻ ዘምጽኻ እንታይ ኣለካ ዘይወሰድካዮ ካብ ሰብክ እንታይ ኣለካ ስለዚ ኣእምሮ ዝሓስብ ዘስተውዕል እንተበልና ንእግዚአብሔር እዩ ፍልጠት ክንፈልጥ ኣብ ኣእምሮና ዝቀረጾ እግዚአብሔር እዩ ዝናገር ልሳን ዝሃበና ክመክር ከስተምህር ዝሃበና ንእግዚአብሔር ልሳን እዩ ዓይንቲ ብርሃን ኮይነን ክሪኣ ክመርሓ ዝሃበና ንእግዚአብሔር እዩ እዳው እጋር ሙሉእ ጥዕና ኣካል ዘይኣክል ሰብ ሙሉእ ገይሩ ካብ ዘይምንባርና ምንባር ዘምጻና እግዚአብሔር ስለዚ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እቲ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ድማ ናብ እግዚአብሔር ክንመንሶን ከለና በኪህሎቱ ብዓቕሙ ብዓቕሙ ድማ ሰብ ክህብ እንከሎ ማለት እዩ እቶም ቅዱሳን ክሳዕ ገዛ ርእሶም ክህቡ እንከሎ እቶም ዝተሓቱ ድማ ክሳብታ ዘላቶም ሳንቲም ክህቡ ከም ዘለዎም ድማ ይናገሩ ማለት እዮም ስለዚ ላዕለ እለ ይፈቅድዎ
أموداتات سالساي دما كابتون زدليو كاو زدليو سلازي هابتام نهابتام يحجزوني ويدما بعل قلبت نبعل قلبت يحجزوني انتهي دا اتبع القلبت نتدخم اتبع التعنا نتحموم اتي بعل عين برهان دلو نت عين سور كمرها نتي أكل زي أكل مول أكل زلو نتسنكلنا أكل زلو دما وريدو دايبو سريحو بزمصو نواي يخون غنزب يخون طريت يخون مغبي يخون مستا يخون دما بزي دما كحجزون كله زي مصوات يبهال معناتي بز خوينو بتجن نايزيون كلهم مأسرمني رهرا هيد بلي معناتي سب زي رهره انترا خوينو چكان خوينلو چكان دما ناي منفس قدس فرا يكونن ناي ديابلوس ወይ ድማ ናይ አጋንንቲ ፍረይ معناتي ስለዚህ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ወንጌል ማቴዎስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ካብ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ስጋ ምዕራፍ 7 ዘለው እዚኦም ሰለስተ ምዕራፋት ኣብ ሓደ ጉባኤ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ደብሪ ዘስተማሃሮም እዮም ማለት እዮም ቅድሚ መምህር ክገልጹልና ጾንሁ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ንስኻትኩም ክትምጹ ትኸለኹም ከምቶም ግቡዛት ኣይትኾኑ ቅድሚ ምባሉ ኣቀዲሙ ቡፃን መሃርያን እስመሎም ይምህርዎም ኢሉ መሃርቲ ምሕረት ክረኽብዮም እሞ ቡፃን እዮም ብምባል ኣቀዲሙ ተናገሩ ነይሩ መምሃር እንታይ ማለት እዩ እንተዳይልና ምርህራህ ማለት እዩ ርህራህ ከዓ ኣብ ሰለስተ ወገን ተኸፊሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን አቦታትና ሊቃውን ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 7 ኣስፊሮምልና ይርከቡ ማለት እዮም እቲ ትርጓሜ እንታይ ዝብል ምሕረት ሰለስተ ወገን እቲ ቀዳማይ ምሕረት ስጋዊ እቲ ካልኣይ ምሕረት ነፍሳዊ እቲ ሳልሳይ ድማ ምሕረት መንፈሳዊ ሰለስተ እዮም ስለዚ ምሕረት ስጋዊ ምሕረት መንፈሳዊ ምሕረት ነፍሳዊ ኢልና ናብ ሰለስተ ከፊሎም የስተምሁርና ምሕረት ስጋዊ እንታይ ምግባር እዩ እንተዳይልና እምበኣር እቲ ቀዳማይ ሰብ ብስጋ እንተጠመየ ብስጋ እንተጸምአ ብስጋ እንተዓረቀ ብስጋ ተሰሪዱ መጽዩ ምሕደር ቤት እንተሰአነ ብስጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕማም እንተወደቀ ብስጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ተሐድሶታት ቤት ማእሰርታት እንተተኣሰረ እዚኦም ኩሎም ነቲ ዝዓረቀ ክኸደን ነቲ ዝጠመየ ከጽግር ነቲ ጸመ ከርዊ ነቲ ዝተሰደደ ድማ ቤቱ ከፊቱ ጋሻ ክቕበለሉ ከምኡ ነቲ ዝሓመመን ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተኣስረን ድማ ተስፋ ምእንቲ ከይቆርጽ ድማ ብምኽሩ ዘጸናንዓሉ ዝበጽሓሉን እዩ ማለት እዮም ኣብዚኦም ነገራት ተዳሪና እምበኣር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እዩ ዝወስደና ማለት እዩ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ሰብ ክፍረድ እንከሎ ዝሕተተን ሕቶታት እንተዳሃልየን ክርስቶስ መድኃኔዓለም ብጻድቃን የማኑ ንሓጣን ድማ ብጸጋሙ ምስ ገበሮም ነቶም ጻድቃን ካብ ዝብሎም ነገራት 6 ቃላት ወንጌል ኢልና እንመሃሮም እቲ ቀዳማይ ርህብኩ ወአብላዕኩሙኒ ጠመኹ ጠሜ አብሊዕኩሙኒ ጸምየ ኣስቲኹሙኒ ዓሪቀ ከደንኩሙኒ ጋሻ ኮይነ መጽየኩም ተቀበልኩሙኒ ተኣሲረ እግዚአብሔር ይፍታሕካ በልኩሙኒ እዚኦም 6 ቃላት ወንጌል እንተሪናዮም ኩሎም ናይ ምጽዋት አንቀጽ ዝሓዙኦም ማለት እዮም ስለዚ ምሕረት ስጋዊ ዝበልናዮም እምበኣር ኣብ መወዳእታ ሰብ ዝሕተተሎም እንታይ ጌርካ እንታይ ገበርካን ዝበሃለሎም መሰረቱ ሃይማኖት ኮይኑ ኣብ ርእሲ ሃይማኖት ግን ግብሪ ስነ ምግባር ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ከምቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት ኣለዎ ሰብ ሃይማኖት ሃልይዎ ይጽልዩ ሃይማኖት ሃልይዎ ይጸውሚ ዘይምጽውት እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ እግዚአብሔር ክወርስ ኣይኽእልኒ ምክንያቱ ነቶም ብጸጋሙ ዘለዉ ኣይፈልጠኩም የዘበሎም ምክንያት ስለምንታይ እንተዳ ተባሂልና ጠሚያ የብላዕኹምን ጸሚያ ያስተኹምን ዓሪቀ ከደንኩምን እንዳበለ እቶም ናይ ምጽዋት ስነ ምግባራት እዩ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ዝሓቶም ማለት እዮም እቲ ሕቶ ኣብዚ ብንጹሩ ካብ ሃጣን ይኹን ካብ ጻድቃን ክመጽእ እንከሎ ጎይታ ማዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ኣብላዕናካ ማዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ኣስተናካ ክብሉ እንከሎ እቶም ጻድቃን እቶም ሃጣን ድማ ጎይታ ማዓስ ጠሚኻ ዘየብላዕናካ ማዓስ ጸሚእካ ከዘየስተናካ እናበሉ ክምጉቱ ኢና ንሪኦም ማለት እዮም እቲኦም ከመስግኑ ወይ ድማ ትሕትና ክገብሩ እቶም ሃጣን ድማ ክምጉቱ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ዘገበርኩም እምሉ ንኡሳን እምሉ ኣሃዱ ዘገበርኩም ለኣሃዱ እምሉ ንኡሳን ሊተገበርኩም ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዝገበርኩሙ ንዓይ ከም ዝገበርኩም ለዩ ብምባል
ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ነቲ ዝጠመየ መብላዕ ዝጸመየ ምስታይ ንመን ከም ዝኾነ ይነግረና ደሎ ንእግዚአብሔር ንመድኃኔ ዓለም ምፍቃር ወይ ድማ ንዕኡ እትገብሮ ኩሉ ነቶም ናሽ እትገብሮም ኩሉ ንመድኃኔ ዓለም ከም ምግባሪ ማለት እዩ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክምጽውት እንከሎ ንዝጸመየ ከርው እንከሎ ንዝጠመየ ከብልዕ እንከሎ ንዝዓረቀ ክኸድ እንከሎ ንመድኃኔ ዓለም ይኸድኖ ንመድኃኔ ዓለም የጽግቦ ንመድኃኔ ዓለም የርውዮ ንመድኃኔ ዓለም ታሲሩ እንከሎ ይበጽሖ ንመድኃኔ ዓለም ሓሚሙ እንከሎ ይበጽሖ ከም ዘሎ ገይሩ ክቆጥሮ ይግባእ ምክንያቱ እታ ናይ መወዳእታ ጥያቄ ኣብ መንግስቲ እግዚአብሔር ከተወርስን ከይተወርስን እትኽእል እምበር እንታያ ካብዞም ንኣሽ ዝገበርኩምዎ ኩሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምን ዘይገበርኩምሎም ድማ ንዓይ ኣይገበርኩምን ኢሉ ዘሕትት ማለት እዩ ስለዚህ አንቀጸ ምጽዋት ቀሊል ትምህርቲ ወይ ድማ ቀሊል አንቀጽ ኣይኮነን ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ካብቲ ካብ እግዚአብሔር ዝፈሊ እግዚአብሔር ዘይምስል ንመንፈስ ቅዱስ ዘይምስል ግብር ናይ ሰይጣን ፍቅር ገንዘብ ካብዚ እንወጸሉ መንገዲ ሓንቲ ብምጽዋት ያ ምጽዋት ድማ በብዓቅምና ሓደ ሰብ ሓደ ሽሕና አፋ ደሞዝ እንተዳህልይዎ ብሽሕና አፉ መጽውቶ አይባህልኒ ማለት እዩ ዓቅሙ ስለዚህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድሕርና ንሪኸሉ ናይ አስራት ናይ ቦክራት ናይ ምጽዋት ዝብል ትምህርቲ ኣለዋ ማለት እዩ ብግዴታ ሰብ ከውጽእ ከም ዘለዎ ትምህረና እምበር 10 አፍ ናይ ዝኾነ ኣታዊና ክነውጾ ይግባአና ሓደ ሽሕና አፋ ደሞዝ ዘለዎ መሃያ ዘለዎ ሰብ እምበር እታ ሓንቲ ሚእቲ ናይ መንያ ናይ መድኃኔ ዓለም ናቱ ይኮናን እቲ ክምጽውቶም ከሎ ነቲ ነዳይ ነቲ ዝሕገዝ ክሕግዞን ከሎውን ገዛእ ርእስኹም ዝህቦ ዘሎ ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ዳ ካብ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ከም ዝበልናዮ መድኃኔ ዓለም ሂቡካ እግዚአብሔር ሂቡካ ኢሉ ክህቦ ይግባእ እምበር እንዳተነየተ ድማ ከምቲ ወንጌል ማቴዎስ ኢልዎ ዝጸንሐ ከምቶም ግቡዛት ኣይትኾኑ ንሳቶም ብሰብ ምእንቲ ክራይሎም እዮም ዝምጽውቱ ኢሉ ስለዚህ ክንምጽውት እንከለና ንሕና ከም እንህቦም ዘለና ኮይናው ክንሪኦ የብልናን ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ብሙሎም አብዮም ዝእሰሩ ኣብ ምህረት ስጋዊ እዮም ዝእሰሩ ማለት እዩ ምህረት ነፍሳዊ ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት መሲልዎ ኣብ ሓደ እምነት ክመላለስ ከሊ ምሂሩ አስተምሂሩ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ዝመልሶ ሁሉ ድማ እዚ ድማ ምጽዋት ይባሃል ምህረት ነፍሳዊ ይባሃል ማለት እዩ ምህረት መንፈሳዊ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጽቡቕ እገብር ኣለሁ ስነ ምግባሩ ጽቡቕ መሲልዎ እና ገበረ ጸኒሁ ካብቲ ስነ ምግባሩ ድማ ብቁኑዕ መንገዲ ዝመልሶ ሁሉ ድማ ምህረት መንፈሳዊ ይባሃል ማለት እዩ ነዚ ሊቃውንት እቲ ሓደ ናብ ሓደ ነፍሳውን ኣብ መንፈሳዊ እትዮም የተርጉምልናዮም በዚ ኮይኑ በቲ ግን አንቀጸ ምጽዋት እዚኦም ሰለስተ ምህረት ስጋዊ ምህረት ነፍሳዊ ምህረት መንፈሳዊ ተባሂሎም ናብ ሰለስተ ተኸፊሎም ኩሎም ብርህራሄ ዝግበሩ ካብ ልቡና ናይ ደቂ ሰባት መንጮም ንእግዚአብሔር ክመስል ወዲ ሰብ ምእንታን ካብ እግዚአብሔር ተዋሃበና ሕግያ ማለት እግዚአብሔር ክጎድለና ምእንታን ንሕና ክንስእን ምእንታን ኣይኮነን መጽውት ድብለና እንታይ ዳ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክንመስል ማለት እዩ ስለዚህ ምጽዋት ንእግዚአብሔር እተመስል መንፈሳዊት ስነ ምግባር መሆና ቅዱሳን አቦታትና ሰለስቱ ምዕት ከምኡውን ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 አንቀጸ ብፁዓን መሃርያን እስመሎም ይምህርዎም ኣብ ዝብል ጽቡቕ ገይሩ ተርጉምልና ኣሎ መምህር ድማ እንዳቀጸሉ ከስተምሩና ሕራይ መምህር ጽቡቕ ገይሮም ብዛዕባ ምጽዋት ከረድኡና እዮም ጸኒሖም ብሓቂ ምጽዋት ከምዚ መምህር ክብልዎ ጸንሑ ነቲ ዘድልዮ መሃቢዩ ዝብል ኣብኡ ንእሽተይ ሓሳብ ክውስኸኣነ እንታይ እዩ እሱ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኢና ሰብ ክፈትወልካ ሰብ ክሕጎሰልካ ሰብ ደስ ክብሎ እናሃለዎ እንከሎ ዘየድልዮ እንከሎ ኣብዚሕኻ ነቲ ዘለዎ ሰብ ገጸ በረኸት ሒዝካ ወይ ድማ ካልእ ህያባት ክትብ ከለኻ ኣብ ጥቓኻ ንዘሎ ንዝሰኣነን ዝተሸገረ ሸለል ዝበሃለሉ ግዜ እውን ስለ ዘሎ እዚ ዘለናዮ ኩሉ ግዜ ምጽዋት ከጽድቕ እንተኾይኑ መሃብ ከጽድቕ እንተኾይኑ ነቲ ዘድልዮ ከዓ ክትቦ ከለኻ ማለት እዩ ነቲ ዘድልዮ እንታይ ዘድልዮ ፈሊጥካ እቲ ዘድልዮ መሃብ እዩ ነቲ ዘድልዮ ግን ኣብቲ ዘለዎ እንተወሰኽካሉ ወላ ሓንቲ ብስጋ ክትሕጎስ ትኽእል ብስጋ ክትርብሕ ትኽእል ኪኑኡ ግን ካልእ ዝርብሓሉ ረብሓ ከምዚ የለ እዮም መምህር ከረድኡና ጸኒሖም ኣብዚ እውን ብሰለስተ ወገን ምሕረት ስጋዊ ምሕረት ነፍሳዊ ምሕረት መንፈሳዊ ብምባል እውን ደረጃታት ናይ ምውሃብ ብቅደም ተኸተል ኣረዲኦምና እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ምሕረት ስጋዊ ኢልና ንፀመየ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ናትካ ኣስተዋጽኦ ብገንዘብካ ጥራይ ዝኾነሉ ወይ ድማ ብንብረትካ ጥራይ ዝኾነሉ ማለት እዩ ድሕሪ ምሕረት ስጋዊ ርኢናየስ ስኻ መጺኻ ትህቦ ወዲእኻ ኣለኻ ትኸይድ ማለት እዩ ናብ ምሕረት ነፍሳዊ ድሕሪ ክብ ኢልና ደይብና ግን ግድን ምስ ሰብ
ርክብ ክልወካ አሉ ክደክም ኣለካ መስዋዕት ክትከፍል ኣለካ ምክንያቱ እምነቱ አተሓሳስቡ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ ርድኢት ክትቀይሮ እንተ ደኣ ኮንካ ሰልጥ ጥራሕ ስለ ሰደድካ ዝሃብካዮ ወይ መግቢ ጥራሕ ስለ ዝሃብካዮ ቅየር ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ካብ ዘምፅኻዮ ወይ ካብ ዝሰራሕካዮ ካብ ዝዋህለልካዮ ገንዘብካ ንብረትካ ክትቦም ከለኻ ንስጉኡ ዝጠቅም ጥራይ ነቲ ስጉኡ ዝሓውየሉ ዝጥዕየሉ ሓይሊ ዝረኽበሉ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ግን ምህረት ነፍሳዊ ክንብል ከለና ግን እስኻ ክትሳተፍ ክክእል ኣለካ ምክንያቱ ክትመሮ ኢኻ ክትነግሮ ኢኻ ክትመርሖ ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትከታተሎ ኢኻ ማለት እዩ ድሕሪ ሃይማኖት መሓዝ ድማ ከምታ ሐዋርያ ያዕቆብ ዝበሎ ሃይማኖት እንተ ኣልባቲ ምግባር ሰናይ ምውቲ ኢትለሊ ሃይሉ ሃይማኖት ንበይኑ ድማ ምግባር ዘይብሉ ዋጋ ይብሉን ስለዝኾነ ሃይማኖት ሒዞ ኣሚኑ ድማ ምሕዳጉውን ካብኡ ሳልሳይ ደረጃ ክትዕብዮ እንትኾንካውን መሊስካ ማለት እዩ ብግብሪ ከዓ ክመስል ማለት እዩ ነቲ እሱ ዝኣመነሉስ ብግብሪ ንክመስል ክፅዕረሉ እንትኾንካ ማዕረ ክንደይ መስዋዕቲ ከም ዝኽፍል ብደረጅኡ መምህር ጠቂሶምልና ማለት እዩ ናይ ስጋ ምጽዋት ቀሊል እዩ ሂብካ ትኸደሉ እዩ ንሱ እውን ከቢድና ኣሎ ዘመን እዚ ወልኪዑ ግን በምሲ ምህረት ስጋዊ ምህረት ነፍሳዊ ምህረት መንፈሳዊ ኢልና ብቅደም ተኸተል ተጠቂሱ ፀንሐ ግን ናይ ስጋ ማለት መሃብ ምጽዋት ምምጋብ ማለት እዩ ኪንኡ ግን ምስ ሰብ ተዋሂድካ ሓወኻ ጌርካዮ ዓርካኻ ጌርካዮ ብጻይካ ጌርካዮ አተሓሳስቡ ቀይርካ ንሱን መሊሱ አተሓሳስቡ ተቀይሩ መሊሱ መጽዋትን ሓጋዝን ደጋፍን ክኸውን ደረጃ ክትበጽሕ ትኾንካ ግን ህይወትካ መስዋዕት ከፊልካ ንኹሉ ስን ዝነቕፈካ ንኹሉ ዝጸርፈካ ንኹሉ ዝቃወመካ ነገር ብትዕግስቲ ተቀቢልካ ዝዕየ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ዘምስል ዕዮ ይኸውን ኣብ ሰለስተ ደረጃ ዝበጽሕና ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታ ከምታ አንተ ወይ እንጠቀስናዮ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ነቶም ጠመዩ እናብልዐ ንሕማን ስጋ በተኣምራት ንሕማን ነፍስ ድማ ብትምህርቲ ማለት እዩ ለዊጥዎም እዩ ብዙሓት ስዕቦ ነይሮም 5000 ዝኣኽሉ ክስዕብዎም ከለዉ ነዚኦም እንታይ ገይሩ ሕብሲ ኣበርኪቱ ዓሳ ኣበርኪቱ መጊብዎም እዩ ካብ ናይ ስጋ ጥሜቶም ኣናጊፍዎም እዩ ማለት እዩ ኪንኡኸ መዓልታውና ማሃረ መዓልታውና ጎስጎሰ ድማ ኣብቲ ሓቀኛ መንነት ናይ ክርስቶስ ክፈልጡ ሓቀኛ ናይ ድሕነት ጎደና ክሕዙ ገይርዎም እዩ ማለት እዩ ኪንኡ ድማ ንዑ ሒዞም ጥራይ ዘይኮኑ ክሳዕ ዝነቕፍዎ ክሳዕ ዝቃወሞ ክሳዕ ሞቱን ከብጽሕዎ ዝገበሮም ድማ ብግብሪ ክመስልዎ ከም ዘለዎም ክሳዕ ክንዱ ወሪዱ ዝመሃረሉ ኪደስ ስለ ዝኾነ እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቶም ፍቅሪ ገንዘብ ዓሲልዎም ዝነበሩ ቤተ ኣይሁድ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኩሎም ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ስለ ዝነበሮም ነዚ ናይ ገንዘብ ፍቅሮም ብግብሪ ክሓድግዎ ብግብሪ ክምጽውቱ ክሳዕ ዝኣክልውን ክምህሮም እንከሎ ንሶም ድማ ንሕማም ንሞት ከም ዝበጽሕ ገይሮም እዮም ስለዚ ደረጃ ምጽዋቱን ክሳዕ ክንዱ ዋጋውን ክኽፍል ከም ዝኽእል ዘነጽር ስለ ዝኾነ መምህር ብቅደም ተኸተል እቲ መምሓር ማለት መሓሪ ኾንካ ማለት ይቅረብ ሃሊ ኾንካ ማለት ብሓደ ወገን ጥራይ ዝረአ ዘይኮነ ብደረጃታት ንሰብን ኣብ ፍጹምነት ክተብጽሖ ትኽእል ኢኻ ንስኻ እውን ኪኖቲ ንሰብ ናብ ፍጹምነት ናብ ዝለዓለ ምግባር ክተብጽሖ ከለኻ ድማ ብኡ መንጽር ንስኻ ድማ ናይቲ ጸጋ ተኻፋሊ ኾንካ ንነፍስኻ ባዕልኻ ኣብ ፍጹምነት ክትበጽሕ ከም ትኽእል ዘነጽር ታሪኽ እዮም እዚ መብርሂኦም ክቡና ጸኒሖም ሕጂ ግን ኩሉ ግዜ መቸስ ትምህርቲ ዝኾነ ዓይነት ኣብነት ክህልዎም ከሎ ዝበለጸ እዩ ምጽዋት ብክልተ ወገን ከፊልና እንተራእናዮ ዝበለጸ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ግዜ ገሌና ንቤተ ክርስቲያን ንምጽውት ኢና ጎኑ ጎኑ ድማ ንነዳያን ንምጽውት ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ኮታስ መብርሂኡ ብሰለስተ ትርጉም ከም ዘለዎ ደጋጊሙ በመምህራንና በቦታትና ይወሃበና እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብነትና እዩ ካልኣይ ማሕበርና እዩ ሳልሳይ ድማ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ምጽዋት ክንብል ከለና ንኹሉ ይኸትት እዩ ነታ ቆይማ ዘላ ኣገልግሎት በና ቤተ ክርስቲያን ምጽዋት ከይመጽወትና ኣላ ንብረት ከይገበርና ኣላ ከተገልግለና ድሌታትና ክትፍጽመልና ይትኽእልንያ ከምኡ እውን ማሕበርናውን ክርስቲያን ኮይና ንሕና ብሓድነት ክንሓብር ብሓደ ክንቀውም እንተኮይና ግን እንተኮይና ድማ ግድን እዩ ኮታስ ኣብዛ ዓለም ሰብ ክነብር እንከሎ ኩሉ መሳለጥያታቱ በቲ ካብ ዓለም ዝረኽቦ ስለ ዝኸይድ ንማሕበርና መጠናኸሪ እውን ግድን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ተሪፉ ድማ ካብቶም ኣብ ማሕበርና ዝጠርነፉ ሰብነቶም ብክርስቶስ ተጠሚቆም ክርስቲያን ሰባህሉ ድማ ጠሚዮም ጸሚኦም ክነብሩ እንከለዉ ከፊልና ክንህቦም ድማ ግድነት እዩ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ግን ብኣብነት ኣሰኒና እንተራእናዮ ዝሓሸ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ናይ ምጽዋት ኣዝያ ተደንቕ ኣብ ፍጹምነት ደረጃ ዝበጽሐት ሓንቲ ኣደላ እሱ ድማ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ታሪኻ እዩ እዚኣ ናይ ሰራጵታ ኣደ እያ ናይ ብሓቂ እቲ ናታ ልግሲ
أتناتا قنعنا أتناتا نصهنا معرخندي عبي مخانو تاريخا فتصم نتوم نمصوات معرخندي واقا خمزوهب كردو نزدليو تاريخا بمنباب طراي كوصحو يقول يوم مالتي إذا سبزي أخميو تاريخا ندحر دايلنا ملسيلنا نبي إلياس أبتي زمانتي أكابني إلزابيلين سبالو خلتا نقصات نيروم كلت يوم دما إلزابيل 450 نأكاب دما 400 زأخلو كاينات تاوت نبيات حسات جيروم أبتاوت يوم الخون يروم أبتاوتكم الخون مش يومرو نبي إلياس دما نايزي أهر نبي سلازغونه قصي صوم كسمعوا يكادون دحرزي نبي إلياس سماي زناب كيزنب مدر دما زرق لاخي تبقول نسلس عمت زأكل زخلو جزيتو مالتي بدحرزي زي أهر عملاق ملاخو جيرو مريحوه أفلق كورات زبهال كوخات مقبلنا مسؤولو ما يدما نافرفلولو كبل عنك ستنجمري زي أهر معارخ ندين قناعات كم ما أخذ حزبي فليو خمزة وصوم فليو خمزة رخبهم كاب ساري خزي بنصور نمهاروي مخنياتو إلياس يبلع ستنيرو بزح بزعبا محرات أحاسبن زي ناي سراب تحسبيتكن أما أخلتهم زرخوسو حزبتات كن عنا زحزت نصحنا زحزت بسونكم أبتميز ودقت عدس لزنبرت اكزي أبيهر كم ما أخلهم فليو كتمتا خيلو مالتي سلازي بنبي إلياس أبيلو محرات قبر الله دليو اكزي أبيهر نبي إلياس لما كوخازهم صلو زنور مقبي دويلو ما يون نقيسو دحرزي ناب اكزي أبيهر يمركيتو اكزي أبيهر لما ناب سراب تاخيدمو أو دما سبيت مبلت كتمقوبو خمس خونت اكزي أبيهر نجيرو ويدما حبيرو يبل بس جزيزي نبي إلياس ناب سراب تامس كده نسال ما عنش أتقطع الرخبايب بس جزيزي نبي إلياس عنش أتقطع المسرخبا ما يسنيلوا نسال ما يكتم صلي لا مسكدت تمال إلي فتح بس نيش إنجرات اللكر ما تمال الليلوا بس جزيزي إذا نايسراب تاسبيتي هيا وجزي أبيهر أنا زلنا حنت حفنت حارجة حنت عماخو حارجة نعقتو نعاخب السبع عنشيتي أرلخو أنا نسخة ودي بلعني أنا موجودين رأيو معرخندي نزنبرا قرب نجر نتنا يجي أبيهر سبكم تصون كله منيو إلياس هيفلت أطول إلياس من نوتي يتفتن من نوتي يتفتن كله دما نسا بخوفت لبي نبي إلياس نبيتها خاطو أبيتها دما مسا أخو قادس غيراتو أمادتي كلاتنا سلنا نفق ينبر إذا دزي أونكو أي قبل كان أنت تبلو كينو حدا معلتو ويكدو حدا مجبنا جزية كمجباز غلا يكونه نعوب مستتعفون زقول لا نجريله مخنياتو تودي بدحرين عمت ما يمتاو زيت الرفي مالتي كان عنا سلازنا براجد نبي إلياس بقنعنا تقبلاته مالتي سلازي زي أبيهر نتوم نايم صوات حلنا زلوهم نتوم لجاسات لوحات محارت زخونو أبي لو زي أبيهر يريهم مخنياتو زي أبيهر كله زي عالم ملو يقاصر عالم ملو يريو كن بدن كلنا نتوم قناعاتن أسر زخطولونجن فليو كمونغو عالم زرئن كمونغو عالم زدحنن زردئن أملاغيو سلازي مسوات كنز أكل حيل اللو نبي إلياس نبيتا أتياتو نبيتا خطأتوهم كلا نبي إلياس بلا حدق عن نيرو نسو دما كنز خنتال حرج ويدما كنز خنتال زيتي كنز خنتال أسمي يخون الكي أي بلان مخنياتو اتك هبا زلو قديبو خهبا يدلين زي أبيهر انتهي دا زمن رحب كسع زودا كل بيت كزلو أيو قدالي سلاز زمن رحب كسع زودا ولا هيبا أي قدلاني مالتي ناي مسؤوت السبات هيبوم كم زي قدلهم زرديو اتخاق زي أهرز رخبو تسقى يهبو مو زي قدلهم من مليسو زو صغم يخون مالتي اكزي أبيهر اتنحنا أمنات كينا ناخد مسؤوتهم كلنا قديبو زهب أملاقا يكونن قديبو انت زهبانيرو نخند زورحي أخلن له زبل ترطاره قبل با ما حدا رنيرو اما خمزي لان سبات مصوت كنت حقسكو قولني زي زمن تميت كسع زاكل توهبان مقنن زيني كمي لخت اخاخلني زبل صقطي ابا ايمرو ما هلو نيرو جن زاد دزيا زتغبرلا نغر تداحليو كسع غزي رهاب زودا ابيت كزلو زحفس كنت حفسكيو ايو غدل زبدي سلازي ازي انتاي زري اغزيابير زغودل هيبنايو زي غودل كم زبنا زودا هيبنايو زي ودا كم زبنا بوسن نجار هيبنايو زي وسن نجار كم زبنا زنصري سغا علت رهاب زودا كم دلايا ان حفست كم دلايا ان مصوتت اتناتا سيشاي زي ودا خوينو مالتي نبي الياس دما ابيتا غاشا خوينو مزيو نزيو غيتانان املاخنا مدحينان يسكرسوس اذا ناي سرابتا سبيت نزفصمتو كم زممر قديون كتقسلنا صنحو بتغزي مصاد سميه زي بلعكمني سميه زي استخمني غاشا خوينا زي تقبلكمني عريقه زي كدنكمني تأثير زي أهر زفتح غازي بالكمني حميمة دم زي أهر محرك زي بالكمني قبلن كله لكع خم نبي إلياس كوينو أبيتنا خمس متصيو
نحن أنت تقبلنا زي ودا شيء زي ودا تصقح حيزلنا يمتص مالتي عند حر نحن زي تقبلنا يجن إذا أنا سرابتها سبيتي يبلي رأسي تشجير خلو خصخاي تشجرن تتبلوكو نسا شجراي متفتحلان نبي إلياس كن እግዚአብሔር بستفل عليه من قدي نتي زموص صقم كرهو لهم زخونه زطراطرا يكونن ስለዚህ مهاب كبهالن كله كسع خند زول اب حفنت حارج بصيحاون نسخا نسب كنفت ارخون كافكيركا مهابون كسع خند صقا خم زلو زنصري مالتي ስለዚህ ምጽዋት كبهالن كله ካብ ሰባታት ሒዙ كسعتي كلاتنا تاكيمنا ናይ ጽድቂ عيونا نعيلو كسع ቤተክርስቲያን ዘሎ مهابي نحنا امونات مخاني كابانا زل እግዚአብሔር لوهات حزنا امونات كينا نزلنا مهابي دحريو إدنا كهبيلو مزرجحه كل جزء زرجحه إيديو زقمت قلوا مالتي إيد كان دحر زي زرجحها إيد كان خمزير كاتش أبيت كان دحر على خا توهبون أو إيد كان يغمت الكان سلازن إحنا زر إيد تزرجحه كابت زلنا إدنا زرجحنا خنا بنكلنا أبت تزرجح إدنا لما بجزء أبيهر كال وهبتو نقبل كم زخنا زنت صري مالتي سلازن إحنا نمهب إدنا نزرجه إدنا دحر زرجحنا لما بجزء أبيهر أبس زرجح إيد مر أبس أبت إيد وهبتو سلازهيد نحنا إيدنا نمهاب نحب زرجحنا نمقبل دما እግዚአብሔር كم زبنا زنت صري سلازم مهاب مالت انتايو فقر ገንዘብ كم زي اللوكا يجبر فقر ገንዘብ نحر زي بلو خوينو سب دما اتشيشاي اتገንዘብ تبرخ دما ابيتو እና በዝح يوز مص كم ስለዝኾነ ይኻ አንተ ያብጉር ሐዋርያ ጥقسنايو ካብቲ ዝቅበልሲ እቲ ዝህብ أزيو عزيزو يبارخن يقدسن سبحانه دما نزي نمنصاري مالتي እዚኣ ናይ በሐቅ ናይ ሰራብታ ሰበይቲ أزيا أبنت تخون أزيا نايلوهات نايلكسي أبنت تخون قدستي أدي أمو لومون مع الخندق زي أبير أبتغزي شجرنا ومنات تخوينا كل زي سب سلازلون زي بلون زي كونه بزلوا أمون مخاني مالتي بزلوا أمون مخاني بعل حموشة خونكا بعل كلته خونكا بعل حدا خونكا بتسوهبك أمون خونكا نتسوهبك مكففالي زي أبير زلمبه كل زي سلاز بزحكا سلاز واحد كايكونه بزحاتون كابانا انت زلونس كم زمهاب كونير نبل علينا ابزلنا امنا زي كنا ابو زحون كشمنا يكني እግዚአብሔር او وحد انت تاميننا ابو زح كشمنا زغ كل ጊዜ ድማ بايمرونا خنحزو زلنا حدا ነገር አሎ وهابي እግዚአብሔር عدال ድማ ود سبي مالتي كل ጊዜ وهاب እግዚአብሔር مخانو نحر اميننا እግዚአብሔር نزهبنا معدال شجر يبول سب وراي يقبرنا امنت وراي غيرو أبيتون تاي جبر أسلفتي جبر ويدما أكفافلتي جبر مالتي أتوانا توراي تشاي قريبو زلو أتي بعل بيت أتوانا وراي يقول نخلو سب كبص حلو سلازيك نخلو سب نخبص حلو كل سب دما بمعرة ككفافل متى أنت باهيلو تاي جبر زسلفو زكفافلو سباتي جبر مالتي أتهم زسلفو خبوكون نحذا أريوم أنتي كم زجبرهم كلنا نرينا كم زقومون كم زقطع من مالتي سلازي ناي كلاتنا وهاب ناي كل بزع علم زلو تصقى ذهب እግዚአብሔር نحن انتايناتنا حلافነት نت እግዚአብሔር زهبنا وحود يكون بزح مكففالي نحن وحود انتلنا بتوحد زلنا امونات كينا خنا كفافل تخيلنا امو وحود امونات كينو يمو بزح انتابكمون كمصوتيوم كلغوسيوم بمبال እግዚአብሔር አምላክ امونات بزخونالو شيشاينان برختنان كم زبزحلنا زنصري مالتي ስለዚህ ምጽዋት ማለት ካብ ዘለካ መሃቢ ንዝራእኻ ይኹሉ ምድንጋጽን ረህራሄን ለውሃትን መሐዚ ኩሉ ግዜ ከምዘ ክንጣውሶ ጸናሐና ኣብነት تاريخ كنرئ كلنا حدا جزء سبات أخبيدهم يريوه زي كون نجار زي تفتصم زي تسرح جيرهم سلازريوه بتاريخ خون كله بهاو أبن الناس سلازخون زبالة أي مبالينا واتينا زلنا نبهم